एक ज़माने में हमारे हुजूर निज़ाम दुनिया के दौलतमंद बादशाह थे, इतने दौलतमंद थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होके हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद 1964 में चाइना के साथ वार हुआ, लड़ाई हुआ, देश बिगाड़ी बन गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो सारे धनवानों से लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम के वजीर आजम मदद मांगने चले गए, तो हैदराबाद आप पहुंचे हमारे निज़ाम से मदद मांगने। तो हमारे हुजूर निज़ाम इतने बड़े दिल वाले थे, हिंदुस्तान में किसी आदमी ने नहीं दिया, लेकिन हमारे निज़ाम 6 टन गोल्ड दिया यहाँ से, जिसको लारियों भर के यहाँ से दिल्ली लेके गया। ये था हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे, अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल केफ अभी हमने ये रखा 41 सेकंड का, जो आप लोगों ने ख़ुद अबू फजल के मुंह से छोड़ो। ये हमारे वज़ीर आला है तेलंगाना के वज़ीर आला है, यानी सीएम चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने अपने मुंह से, उनके अल्फाज क्या थे आपने सुना। ये है हमारे सच्चाई हमारे निज़ाम की, ये है हकीकत हमारे निज़ाम की। एक सीएम चीफ मिनिस्टर उनके बारे में अपने ख़यालात और सच्चाई आप लोगों तक बयान की। अब ये आरएसएस के चट्टे हैं, एंकर है ये लोग, इनको जिस तरीक़े से निज़ाम की वाहवाही चल रही है सारी दुनिया में, उनको याद किया जा रहा है, मरहूम को याद करके उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा, उनकी बादशाहत के बारे में बताया जा रहा, और जो उन्होंने खैरात की, जो सदक़े दिए, जो जिस तरीक़े से ख़ुद अभी वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ने अपने मुंह से कह दिया। मेरे को हंसी आ रही भाई वो सुन के, क्योंकि आरएसएस के कुछ एंकरों को हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि एक मियाँ भाई की तारीफ़ हो रही, एक मियाँ भाई की हकीकत बयान की जा रही, एक उनके पावर का ज़िक्र किया जा रहा, तो इनको हज़म नहीं होता, क्योंकि इन्हों पैदा हुए, इनकी नस्लें हैं सिर्फ़ तपने और जलने के लिए, गंद फैलाने और गंद बकने के लिए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। और जो आरएसएस का छट्टा है एंकर, इसके वजह से और 2 चैनलों पे ये बड़ी चला ये लोग कि कंजूस थे निज़ाम, ये थे जो इससे पहले की वीडियो में भी आपने सुना है। ये इतनी झूठ बोले हैं ये लोग कि मैं बयान नहीं कर सकता वो झूठ क्यों बोले आप लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग आज तक सच क्या बोले हैं। ये लोग कभी कुछ सच नहीं बोले, ये भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। इनका काम है झूठ बोलना, इनका काम है झूठ फैलाना, इनका काम है किसी तरीक़े से ये अन भक्तों को खुश करना। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अरे निज़ाम थे, निज़ाम की कोई भी साथ नहीं, वो अपने आप लाजवाब थे। निज़ाम की कोई मिसाल नहीं, वो अपने आप बेमिसाल थे। वो इतना सदक़ा देते थे, सिर्फ़ यानी हर मुल्क को, भाई रशिया को ज़रूरत पड़ी तो रशिया के लिए अपने ख़ज़ाने खोल दिए, इटाली को ज़रूरत पड़ी तो अपने ख़ज़ाने खोल दिए, फ्रांस को ज़रूरत पड़ी तो अपने ख़ज़ाने खोल दिए, अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो अपने ख़ज़ाने खोल दिए। उनके ऊपर कई किताबें लिखे जा चुके हैं। और एक एंकर आतंकी साला जो हक के नहीं देता, वो चड्डा आरएसएस का चड्डा कंजूस बोल रहा है, उनको बोल रहा है कि वो टोपी नहीं बदली करते थे अपनी, जबकि जो है सो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है वो रेशमी रुमाल फजर में इस्तेमाल करते थे, जो कि अशरफियों से भरा होता था, वो अशरफियों से भरा होता था। खैर उनके अपना शौक़ था भाई,
ان کے پاس اللہ نے دے رکھا تھا. اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہر طریقے کی ٹوپی پہنتے تھے وہ. اور ایک مرتبہ جو ٹوپی استعمال کرتے تھے وہ دوبارہ ٹوپی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک اتہاس ہے، یہ ایک ہسٹری ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، جو کہ ان چیزوں پہ کئی کتابیں بھی لکھے جا چکے ہیں، کئی کتابیں بھی لکھے جا چکے ہیں. اور جو اس سے پہلے کی بھی ویڈیو میں بتایا تھا، ٹین کے برتنوں میں کھاتے تھے نظام. اور کوئی سگریٹ پھینک کے گیا تو استغفر اللہ، وہ الفاظ کو بھی دہرانا پسند نہیں کرتا میں، کیونکہ یہ چندی چور سالے، یہ آتنکی سالے، یہ گودی میڈیا، یہ نسل حرام، یہ ٹٹی کھانے والے، یہ متر پینے والے، یہ حق کے نہیں دھونے والے زہر کے علاوہ اور کیا دیتے ہیں. یہ تو ہمارے حضور پاک کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں یہ لوگ. تو ہم ان کی بات کے اوپر کیا توجہ دیں، لیکن ان کو انہی کے انداز میں جواب بھی دینا پڑتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، جو کہ آپ لوگ اچھی طرح بھی جانتے ہیں. میں برداشت نہیں کرتا، میں خاموش نہیں بیٹھتا، میں خاموش نہیں بیٹھتا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اور رہی بات یہ حرام کے بچوں کو پتہ کیا ہے، وہ ٹٹی کرنے کے لیے جہاں جو ڈینچ استعمال کرتے تھے وہ چاندی کی ڈینچ ہوتی تھی. اور جو پانی نہاتے تھے وہ پانی نہانے، جدھر سے پانی گرتا ہے نہانے کے لیے، وہ گولڈ کا، سونے کا بنے ہوا تھا. وہ ٹوٹیاں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سونے کے تھے. لیکن یہ حرام کے بچوں کو کیا پتہ ہے. ارے ایک مرتبہ جو چپل پہنتے تھے انہوں حمام میں یوز کرنے کی، ٹوائلٹ میں، وہ چپل کی قیمت تھی وہ ٹائم کے جو استعمال کرتے تھے وہ $500. $500 کی ٹوائلٹ کی چپل یوز ہوتی تھی، جو ایک ہی بار پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنی جاتی تھی وہ. یہ ایک ایسا ہی آپ لوگوں کو ذکر آپ لوگوں کے سامنے کر دوں میں. اب یہ لوگوں کو بڑے ورنہ تو وہ بھی کھول دیتا تھا. تکلیف ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ ہم حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو سچائی برداشت نہیں ہوتی. لیکن جب جب یہ لوگ غلاظت پھیلائیں گے، جب جب یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، ابو فیصل تو برابر اپنے روپ میں آ کے، اپنے انداز میں آ کے اس کو صاف کرے گا، اور وہ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی، حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ارے بھائی، ان کے نظام کے حویلی کے نیچے جو لوگ جمع ہوتے تھے، جمعرات سے لے کے جمعے تک 2 دن صرف زکوٰۃ دی جاتی تھی، صدقہ دیا جاتا تھا غریبوں میں، جس میں کسی کا کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا، کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا. اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، کرسچن بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، ہر ذات سے وابستہ تھے. اور وہ اتنے اشرفیاں لٹاتے تھے، اتنے اپنے خزانے کھول دیتے تھے، وہ اتنی زکوٰۃ، اتنا صدقہ دیتے تھے. ارے بھائی، کئی ہمارا خود ملک آج تک جو استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے ہاسپٹلس، بڑے بڑے کالجز، انجینئرنگ کالج لے لو آپ، ڈاکٹرنگ کالج لے لو آپ، بڑے بڑے نرسنگ ہومز لے لو آپ، بڑے بڑے، ارے بھائی حمایت ساگر نظام کا بنے ہوا، عثمان ساگر نظام کا بنا ہوا، کتنے ساگریں ہیں جہاں پہ پانی، سمندریں جتنے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے نظام کے بنائے ہوئے ہیں. یہ چٹے جو جھنڈا جو لہراتے ہیں وہ کون بنائے ہیں؟ لال قلعہ کس نے آباد کیا؟ کس کا پیسہ لگا ہے اس پہ؟ اور پہلا ریلوے ہمارے پاس ڈالنے والے کون ہیں؟ ارے بھیا، ان کے پاس گندگی کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ
लोहे की टीन की प्लेट में खाते थे। बोले अरे कमबख्त, अरे दीमकी कीड़े, अरे गटरी जानवर। गटरी जानवर बोले तो मालूम है ना, एक सुअर, एक पिग को बोलते हैं, एक सुअर को बोलते हैं। तो वो गटरी जानवर को ये मालूम होना चाहिए, उन्होंने जो प्लेट इस्तेमाल करते थे वो चांदी की प्लेट थी, और जो चमचा इस्तेमाल होता था, चाहे कौन से भी कटोरे हों दो, चांदी के और सोने के रहते थे। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। और वो इस्तेमाल करने के 3 महीने के बाद किसी को दे देते थे, वो सदक़े के तौर पर, ज़कात के तौर पर। वैसे शख्स के बारे में गलत बातें कौन बर्दाश्त करेगा, कौन सुनेगा? ये कितनी झूठ! इनके पास झूठ के अलावा, सिफले बातों के अलावा और कुछ नहीं है। खैर, इनको बदनाम करना और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना निज़ाम के ऊपर इनकी सोची समझी साजिश है। उसकी वजह ये एक बता दूँ मैं, क्योंकि मुसलमान के नाम को ये लोग पसंद नहीं करते। मियाँ भाई थे, वो एक मुसलमान थे, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं होता। जबकि सारी दुनिया को उन्होंने मदद की है। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने क़र्ज़ नहीं लिया उनसे, और कभी क़र्ज़ वापस नहीं किया उनका, वो माफ़ कर देते थे। वो इतने बड़े दिल के इंसान थे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, जो सच्चाई है, जो हकीकत है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, दुआ में याद रखिए, माँ बाप की खिदमत करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। अस्सलाम वालेकुम।